کوئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بابا خاموش ہو گئے ہیں، اب ان کی آہو پکا کی آواز نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ دینا، لیا۔ جی بابا، کوئی کام تھا؟ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ، مجھے ان سے ضروری کام ہے۔ سب یہیں پر ہیں بابا۔ آپ کون سے کیا کام ہے؟ مجھے کہیں بٹھا دو۔ میرے ساتھ آئیے دادا جان۔ بیٹھ جائیے بابا۔ بیٹھ جاؤ۔ تمہارے سارے بھائی موجود ہیں؟ جی بابا، سب موجود ہیں۔ خوب غور سے سنو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم لوگ مصر پہنچے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ آیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ احتیاط کے ساتھ جاؤ گے اور خاموشی کے ساتھ واپس آؤ گے؟ پھر آخر کیسے پکڑے گئے؟ عزیز مصر نے سپاہی لگائے ہوئے تھے جو ہماری ہی تلاش میں تھے، اور بالآخر وہ ہمیں پہچان ہی گئے۔ تم لوگوں سے عزیز مصر کا ملنے پر اتنا مصر ہونا آخر کیوں؟ جب ہم بھائی وہاں پہنچے تو وہ نہایت مہربانی و محبت و تواضع سے پیش آئے۔ بالخصوص وہ بنیامین پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ بابا، کھانے کے وقت بھی ہر کوئی اپنے ماجائے کے ساتھ بیٹھا، یعنی عزیز مصر کی خواہش تھی۔ اور بنیامین اکیلا رہ گیا تو عزیز مصر نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ کھانا تناول کیا۔ وہ آپس میں کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے، کافی دیر، کبھی ہنستے تو کبھی رونے لگتے تھے۔ عزیز مصر بنیامین کے ساتھ ہنس اور رو رہے تھے؟ نہیں، صرف بنیامین رو رہا تھا۔ ہم نے اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کے فراق میں رو رہا ہے۔ محض چند روز کی جدائی پر رونا، وہ بھی روبرو عزیز مصر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا بابا، اور پھر اچانک بنیامین گرفتار ہو گیا۔ میرے لیے قلم، دوات اور چمڑے کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عزیز مصر کے رویوں میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ وہ یا تو یوسف کے متعلق کچھ جانتے ہیں یا پھر تمہارے بھائی کی تلاش میں ضرور تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ جاؤ اور یا تو عزیز مصر یا پھر جس سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کے بارے میں تحقیق کرو۔ مصر میں میرے بچوں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اب وہاں جانے کی ہماری ہمت نہیں پڑتی، اور وہاں جا کر کہیں بھی تو کیا؟ یہ کہیں کہ ہمارے بھائی کے جرم سے درگزر فرمائے، یا یہ کہیں کہ ایک بار پھر ہمیں گندم دے دے۔ یہ لیجئے دادا جان، یہ لیجئے۔ میں عزیز مصر کی خدمت میں ایک خط لکھے دیتا ہوں، تم لوگ یہ خط بھی لے جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرو۔ میں تم لوگوں کی باتوں سے جو کچھ سمجھا ہوں اس کا سمجھنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ شمون، بیٹا شمون، لکھو، از جانب بندے خدا یعقوب عزیز مصر یوزارسیف کی خدمت میں خداوند سبحان نے ہمیشہ ہم خاندان نبوت و رسالت پر بلائیں نازل کی اور مختلف آلام و مصائب کے ذریعے ہماری آزمائش لی ہے۔ میرے جد ابراہیم کا آتش نمرود کے ذریعے امتحان لیا اور ہمارے چچا اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان گاہ تک لے آیا تاکہ ان کو آزمائے۔ اس میں سے ان کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ کیا اس کے عوض وہ ہمیں گندم دے دیں گے؟ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ وہ ہمیں مفت میں تو گندم دینے سے رہے، یا تو ہمارے پاس درہم و دینار ہونے چاہیے یا پھر کوئی مال مویشی۔
और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा लें और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। हमारे खुदा लिए दुआ निगहदार। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ? ताजुब है। दरूद बर फरमा रवा मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाजत ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाजा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज नहीं। अजीज मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी जियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाजत जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस सरजमीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाजत हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क आसनात के साथ साथ इश्क जुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फिलहाल तो वो राजो न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। जुलेखा को यहां बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुरशन, नजदीकी है मिनफीस के। नील के नजदीक का जरखेज खित्ता। हाँ, ये जगह निहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युजारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है।
आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाबे फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हाजिर है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाबे यूजारसीफ की हमसरी क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाबे यूजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाजत हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बीस पैमाने, जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाब यूजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आजादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब यूजारसीफ, अब मेरे पास गंदम के अवज़ देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदम इनायत फरमाएंगे? अली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है। मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाली कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है
تو پھر کیوں جب آپ خود صاحب دولت تھے تو 20 غلام رکھے ہوئے تھے؟ میرا درد یہی تو ہے، میں جس کے 20 غلام ہوا کرتے تھے اب خود کیسے غلام بن جاؤں؟ شاید اس طرح غلاموں کے درد کو زیادہ بہتر محسوس کر سکیں۔ بہرحال ہم جبرن کسی کو غلامی میں نہیں لیتے۔ عالی جناب، میں پہلے اس شخص کا غلام ہوا کرتا تھا، اس نے مجھ پہ بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ کل تمام مردم تیبس معبد آمون کے صحن میں جمع ہو جائیں۔ ان میں سے اکثر کو غلامی میں لینے کا سبب میں کل وہیں بتاؤں گا۔ وہ کل کیا خطاب کریں گے؟ معلوم نہیں۔ اس آدمی کو مفت گندم دے دیں۔ کسی بھی انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ جی علی جناب، بہت بہتر، اطاعت ہوگی۔ گندم وصول کر لو۔ کیا غلامی کے عوض؟ نہیں، آپ کو گندم مفت دی جا رہی ہے، یہ جناب یزار صف کا حکم ہے۔ کیا ایسے عظیم انسان کی غلامی آزادی سے بہتر نہیں ہے؟ مصر میں اب کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں رہی، حتیٰ کہ عوام بھی حکومت مصر کی ملکیت بن چکے ہیں۔ معبد آمون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداون جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ آج بانو زلیخا کا معبود یکتا کے ساتھ خلوت نشینی کا 40واں روز ہے۔ کیا آپ بھی جناب یزار صف کی خواستگاری کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حکم دینے کا مکمل اختیار عزیز مصر کو حاصل ہے۔ اگر ان کا حکم ہوگا تو میں اس خلوت کو ترک کر دوں گی۔ نہیں، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں، کیونکہ اگر مہر محبت ہی نہ ہو تو جبر بے سود ہے۔ کبھی میں خود سے کہتی ہوں کہ عشق حقیقی کے ہوتے ہوئے عشق مجازی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوچتی ہوں کہ اگر عشق یوسف نہ ہوتا تو آج میں معبود حقیقی کی عاشق نہ ہوتی۔ میں نے یوسف سے اپنے معبود کی طرف سفر کیا ہے۔ یوسف کی محبت سے مجھے عشق حقیقی کا تجربہ ہوا ہے اور ایمان کے ذریعے معشوق حقیقی کو حاصل کیا۔ میں خود کو عشق یوسف کا مقروض سمجھتی ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسے معشوق کے ہوتے ہوئے میں غیر کے عشق سے بے نیاز ہوں۔ یعنی بانو زلیخا کے دل کے کسی گوشے میں بھی جناب یزار صف کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ خداوندی اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور عظمتوں سے کچھ اس طرح میرے وجود کو پر کیا ہے کہ اب کسی اور عشق کی گنجائش نہیں۔ تردد مت کیجیے بانو، جس عشق نے آپ کی معشوق حقیقی کی جانب ہدایت فرمائی ہے وہ مقدس ہے۔ عشق زمینی اور آسمانی کے مابین ایک ایسا قابل ستائش تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، مگر شرط یہ ہے کہ عشق مجازی آپ کو عشق حقیقی کی جانب سے غافل نہ کر دے۔ یہی تو ڈر ہے کہ کہیں میرا معبود میرا مواخذہ نہ کرے کہ ایک دل میں دو معشوق کیوں؟ آپ آزاد و مختار ہیں۔ میرا فرض تھا کہ اس مقدس رشتے کو قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی اقدام کروں،
उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा हैं। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। बना मैं खुदा शुरू करता हूं जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशन गोइयों की किताब जनाब पुतीफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशन गोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे, सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे, गुलाम और सितमज़दा अफराद आजाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदाए आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ, दुरूद पर गुज़ार की पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतीफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्ता फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युदार सीफ के मालिक मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतीफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकल इरादा और उस कादर मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युदार चीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आजादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज
آج آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ آپ سب کو غلامی یوزار صیف اور حکومت مصر سے آزاد کروں، کیونکہ جو کوئی بھی خداوند یکتا کی بندگی قبول کر لیتا ہے اسے کسی حکومت کسی انسان کا بندہ و غلام نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ سند آزادی چاہے وہ اپنی ہو یا خاندان والوں کی حاصل کر لیں گے۔ آج سے آپ سب آزاد ہیں۔ اللہ بجز ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس سے پہلے دوسروں کی آزادی سلب کر رکھی تھی، یا وہ صاحبان غلام اور سرمایہ داروں کے جو غریبوں کے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کے مالک و مختار بنے بچے ہیں، وہ تمام لوگ بدستور یوں ہی غلام رہیں گے۔ ہم ان کی گردنوں میں باقاعدہ توقع غلامی تو نہیں ڈالیں گے، لیکن اگر وہ کسی خطا کے مرتکب ہوئے تو سخت سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ میں نے مردم مصر کو نہیں خریدا مگر اس لیے کہ ان کے غلاموں اور ستم زدوں کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں اور صاحبان غلام اور ستم گروں کو ہمیشہ کے لیے اسیر۔ تو یہ تھا مردم مصر کو غلامی میں لینے کا راز۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جو جناب یوزار صیف نے اپنائی تھی۔ انہوں نے اس حکمت عملی سے اچھے اور بروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ عزیز مصر کی باتیں تو بالکل انبیاء جیسی معلوم ہی نہیں ہو رہی۔ وہ منشی مصر ہے۔ کل سے تمام گوداموں کے مامورین تمام لوگوں کو بلا معاوضہ گندم دینے کے پابند ہوں گے۔ آج سے حکومت مصر غذائی قلت کو پورا کرنے کی پابند ہوگی، انہیں بھی جو آج سے آزاد ہیں اور انہیں بھی جو حکومت مصر کے غلام ہیں۔ ان قریب خدا نے چاہا تو قحط ختم ہو جائے گا، بس جب تک زمانہ قحط ختم ہو ہمیں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کرنی ہوگی تاکہ ہمیں غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلے یہاں معبد آمون تھا، آج کے بعد سے اس جگہ پر خداوند یکتا کی پرستش کی جائے گی۔ اگلی مرتبہ اس جگہ کو مجسمہ آمون اور آثار شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں کس نے مجھے میرے نام کنانی سے پکارا؟ یوسف، یوسف، زلیخا،
आप यहाँ क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही थी आपका। मगर यहाँ क्यों? आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर मिलूंगा? कल आपके चले जाने के बाद मैंने खुदा से दुआ की, अगर वो मसलिहत समझता है तो अपने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे ये गवारा न था कि इश्क़ खुदा तो मेरे दिल में हो, लेकिन उसके रसूल की मोहब्बत ना हो। लिहाजा मैंने नियत की कि यहाँ आऊं, जहां बरसों मैंने आपके वसल की आरज़ू में आपका इंतजार किया। मैं जानता हूँ इंतजार सख्त होता है। इससे कहीं ज्यादा सख्त वो ताने थे जो मुझे सुनने को मिलते थे। साहब कहते थे, बस करो, आखिर कब तक यूसुफ का इंतजार करती रहोगी। मैंने खुद से कहा कि इस बार भी आप तशरीफ न लाए तो समझूंगी कि मर्जी ये माबूद नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ। क्या मैं इसे आपके दिल में दोबारा मोहब्बत की शमा रोशन हो जाने की अलामत समझूं? मैं भी आई हूँ ताकि नबी खुदा मुझे भी दूसरों की तरह अपनी गुलामी में कबूल कर लें। लेकिन मैंने तो आज ही तमाम मर्द में मिस्र को आजाद कर दिया है। मुझे आजादी नहीं चाहिए, मैं आपकी गुलामी में आना चाहती हूँ। मुबारक हो, ये गुलामी मुबारक हो। आप सब शाहिद हैं, ज़ुलेखा खुद गुलामी कबूल कर रही हैं। आ जाइए। हम सिपास गुजार हैं आपके। मुझे याद है कि उसने कहा था कि वो बर्दा फरोशों के बाजार में मिलेगा। सही कह रहे हो, आओ उस तरफ चलें। मगर लावी है कहाँ? लावी, 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 सलाम लावी, सब ठीक है? सलाम भाइयों, सलाम। कैसे हो लावी? बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कई खबरें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ थे तुम? और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी सलाम कहा है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर है? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बात है बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा। चलो चलें।
तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आते हैं। मुझे भी आकर बताना। कैसा गुलाम? बिन यामिन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बिन यामिन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास गुलाम। वो भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीजा मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाजत नहीं, इसके लिए मुझे जनाब हुरमुब से इजाजत लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज मिस्र से मिलने की इजाजत नहीं। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। सर उठा लीजिए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक के नान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दीनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र यूसुफ, खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था।
جس سے مجھے یوسف کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ کے پاس تو لے گئے لیکن میرے پاس واپس نہ لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں اب نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی اور نہ ہی آنکھوں کی بینائی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میرے قیدی بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ ایسی صورت میں میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہو فریاد کروں گا کہ جس کے بھڑکتے شعلوں میں تمہاری 7 پشتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی اور تمہارا ان شعلوں سے بچنا محال ہوگا۔ بندے خدا یعقوب۔ وائے ہو آپ لوگوں پر، اس یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کے اس ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے کتنے رنج و تکالیف اٹھائی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کو کسی نے ہم سے بدظن کیا ہے۔ ہم اپنے بابا اور بھائی کے حوالے سے کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ سند لائی ہے؟ بس آپ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں، ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں بتایا آپ کو، یقین کیجیے۔ بہت خوب،